अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान में अल्लाह पाक हर नेकी का सवाब बहुत ज्यादा देते हैं। 70 गुना ज्यादा मिलता है हर नेकी का सवाब। इसी तरह जब रमजान में कोई उम्रा करता है तो उम्रा करना नफिल है, लेकिन उसे हज के बराबर सवाब दिया जाता है। हज करना फर्ज है, तो हर नेकी का, हर नमाज, जैसे हम नमाज में नफिल पढ़ते हैं तो नफिल का सवाब भी हमें फर्ज के बराबर दिया जाता है। तो इसी तरह हमें हर नेकी का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए ये बाबरकत महीना है। और जब जब हम रोजे में होते हैं तो हमारे जबान में जो हमने जो गुनाह किए होते हैं अंदर अंदर, वो गुनाह हमारे जल रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। रोजे की हालत में हम अपने गुनाहों को मिटा रहे होते हैं। अल्लाह पाक की इतनी शान है कि अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह खत्म कर रहे होते हैं। हम अपने गुनाहों को गुनाह नहीं समझते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन से गुनाह किए हैं, कौन से गुनाह नहीं है। क्या पता अल्लाह को छोटा सा गुनाह बहुत बड़ा लगता हो, क्या पता अल्लाह को बहुत बड़ा गुनाह बहुत छोटा सा लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे गुनाहों से भी बचें, हम बड़े बड़े गुनाहों से भी दूर रहें। हमें अल्लाह पाक हिदायत दे, तौफीक दे। हमें अल्लाह के पूरे अहकामात को फॉलो करना चाहिए। अब पूरे अहकामात को फॉलो करने के लिए हमें कुरान मजीद से जो है सबक लेना पड़ेगा, हमें कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा। अपने वक्त को हमें जाया नहीं करना। जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो अपने वक्त को जाया नहीं करते। देखें, जाया करना ये नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है या मुझे कोई बहुत बड़ा जहाज चलाना है या कुछ इस तरह की चीजें हम सोच लेते हैं। नहीं, हमें अल्लाह को राजी करना है। दुनिया का जो मकाम है वो अल्लाह की नजर में कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमें अल्लाह को हर वक्त राजी रखना है। हम अपना टाइम जाया ना करें, हम दोस्तों में ना बैठें, हम रिश्तेदारों के घर फजूल ना जाएं, हम लोगों से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें बातें करते हुए। हम किसी काम में ऐसे ना लग जाएं कि हमारे अल्लाह का बुलावा आए और हमें नमाज का मौका मिले और हम नमाज ना पढ़ें, हम कुरान मजीद ना पढ़ें। हम हमें चाहिए, देखिए, जब हम ईशा की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज 8 बजे होती है, 8 साढ़े 8 बजे हमने नमाज पढ़ी, जैसे कि 7 साढ़े 7 बजे होती है, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद का गैप जो होता है वो 9 10 11 12 और 1 2 3 बजे तहज्जुद का टाइम होता है, यानी 7 6 7 घंटे, 8 घंटे तक का हमें गैप मिल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ईशा की नमाज के बाद भी हमें अल्लाह के लिए इबादत करते रहना है। या तो हम नफिल नमाज पढ़ सकते हैं या हम क़यामुल लैल पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 3 बजे तहज्जुद का टाइम आता है तो फिर हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें तरावी पढ़ने का मौका भी दिया है कि हम 20 रकातें पढ़ सकते हैं, ईशा की नमाज भी, फिर 20 रकातें भी। हम कितनी सारी इबादत कर सकते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे ना इस वक्त, जितना अपने टाइम को सेव करेंगे, उतना हमारे काम आएगा। ये सब अल्लाह के लिए नहीं है, ये सब हमारे खुद के लिए है। अल्लाह पाक बोलता है, ए बंदे, तू अपने लिए खुद अजाब पैदा कर रहा है। जो कोई गुनाह कर रहा है वो अपने लिए खुद गुनाहों का मतलब नुकसान उठा रहा है। जो कोई टाइम जाया कर रहा है वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के पेपर होने वाले होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स में, तो हम क्या कहते हैं, बेटा टाइम जाया नहीं करो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। बेटा ये कर लो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। बेटा मोबाइल यूज नहीं करो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। ऐसा ही बोलते हैं। हम कोशिश क्या करते हैं कि वो फजूल चीजों से हट जाएं और जो इनका मोटिव है, मतलब जिस चीज पे अभी उनको तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी करें। हम यही करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक भी हमें कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इबादत करो, अल्लाह को राजी रखो। अभी हमारे पास टाइम है। ये एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें हम हैं। ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है, लेकिन क्या हमें इसकी तैयारी करनी है। हमें अच्छा रिजल्ट मिलना है। रिजल्ट में हमें अल्लाह पाक जन्नत देंगे। हमें हर पेपर में पास होना है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दुनियावी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकें। सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह के लिए इबादत करते रहें, क्योंकि ये छोटी सी दुनिया है। जब अल्लाह पाक पूछेंगे दोजक लोगों से, जो दोजक में होंगे, कि तुम कितना टाइम गुजार के आए हो, तो वो लोग बोलेंगे, या अल्लाह आधा दिन या एक दिन। तो इसी तरह जब अल्लाह पाक जन्नत वाले लोगों से पूछेंगे कि तुम कितना टाइम गुजार के आए हो, तो लोग बोलेंगे, या अल्लाह एक दिन या आधा दिन।
تو اب آپ بتائیں کہ ہم جب اللہ کی نظر میں ایک دن اور آدھا دن گزار رہے ہیں تو ہم اس دنیا میں پھر کیا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ فضول ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، جہاں ہمیں رہنا ہے، تو ہمیں اسی چیز کے اوپر نظریں جما لینی چاہیے اور اسی چیز کو اپنا فوکس، اپنا موٹو بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اب یہی راستہ ہے اور ہمیں اسی پہ چلنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں دنیا میں مزے اڑانے کے لیے، وہ لوگ اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے مزے اڑانے کے لیے دیے، کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش کرو اور جگہوں پہ گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ، بس یہ خریدو وہ خریدو، ایسے کپڑے لو ایسی گاڑیاں لو۔ نہیں، اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون بندہ کیا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت ساری گاڑیاں ہو، مال و دولت ہو تو وہ سب سے اچھا ایمان والا بندہ ہو۔ نہیں، اللہ پاک اسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اتنی دولت آنے کے بعد۔ کیا وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو دیتا ہے اس میں سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ لوگوں کو دیتا ہے؟ اللہ پاک انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں اور جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور جنت کمانے کی پوری کوشش کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مزے اڑانے نہیں بھیجا، ٹائم ضائع کرنے نہیں بھیجا، یہاں پہ رہو کھاؤ پیو سو جاؤ اٹھو یہ سب کرنے نہیں بھیجا۔ ہمیں اللہ نے عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے تو ہمیں بہت اچھا بنا دیتے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم خود سے کیا کرتے ہو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے ہمیں، کیوں دی ہے؟ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو اگر ہم تب بھی اللہ کو نہیں سمجھیں، اللہ کی بات کو نہیں مانے اور اللہ نے ہم سے کیا سوچا ہے کہ ہم کیا کریں، تو اللہ کی نظر میں تو پھر بیکار ہے، ہمارے یہ دماغ کا ہونا بیکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دماغ سے کام لیں، عقل سے کام لیں اور سوچیں سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے۔ ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے ایک ایک وقت کو بچانا ہے، اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچانا ہے۔ ہر فارغ ٹائم میں ہمیں قرآن مجید پڑھتے رہنا ہے، اور ویسے بھی رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں، بجائے کھانے پینے کی چیزیں شاپنگ کرنے میں، ان سب میں ٹائم برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ادھر سے کچھ نہیں ملے گا۔ جنت میں ایک ایسا پیڑ ہے جہاں پہ کپڑے لگے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ پتے اگتے ہیں وہاں کپڑے اگتے ہیں۔ تو ہمیں اگر جنت مل جائے گی تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ جب ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں ہمیں بہت ساری چیزیں گندی دکھ رہی ہوتی ہیں، کہیں ہم پھنس گئے ہیں، ہم جھاڑیوں میں پھنس گئے ہیں، بہت برا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس خواب سے نکل جائیں۔ تو جب ہمیں جنت دوزخ مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح ہم وہاں سے نکل جائیں، لیکن ہم نکل نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہم سب کو توفیق دے اللہ پاک، اور توفیق بھی دے لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ ہی لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ آمین ثم آمین۔